na straight to siya ganina karon na nada sa yang kwan kanina tulog dire karon na You can do it. You can do it, Aki. You can do it. You can do it. Asi. Ano mo gising yan? Ay, nakabot mo ka diya. fresh na sila fresh advance na dali kayo. Hi guys, welcome to my vlogs. Dalawa unsa naman ang pisto senyorito Aki lipit